पिकनिक करथिला आज मांस कटा नहीं रे चलो तो भाई माने आम जाऊँ बाउंस कटा पिकनिक करने को तो देखु तो भाई ये आसलु पानी नेबा को कौन करिया भाई पानी तो सुविधा नहीं से ये हूँ आम सान भाई भट्ट कारीगर आमर सुमन भाई आज पिकनिक हम दिल्ली फेटा ठंडा फ्री लिखिदेले दब दुआन बुलूर कहीं दौर ना बुलूर अरे तो क्या स्प्राइट रो केते प्रकार केते प्रकार आ जल्दी काले पुना स्टार्ट आनते तो दई केते बनहर ससुर होने कि ता सपोर्ट मार वीडियो बनना रे टमाटो कोन जगन्नाथ ए वीडियो मोर बन नहीं बनाना का आ तळे क्यों रखी दे रे ऐसे एता डाल लो ऊपर टमाटो कोन हटा ए बटो स्किन आउट कर दे नहीं रे नहीं रे गिन तो नहीं हाय हमर एटा को टेकी रखली कर दे बटो कोडा भल लागे ऊपर भल लागे नहीं को चिकन तो को स्वाद ना गुजी आजी माछ रे हेलो बंद माछडा आगे कोल तू करे स्किन आउट कर धुआ से आगे देरी हैला हां के यहां पे गुड 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 पानी बोतल धरी जाऊन रे चलो भाई चलो चलो कांपा सुपर कांपा तो भाई नहीं नहीं आज माछ हाँ मुझे कहूली कार अच्छी कार ये धरी आई हरी ओ ट्रैक्टर बैटरी लगे दा हेले भाई आइटम रे कौन हो जी भाई तेल टी साइज रे मालिश करो
ওই আগে জীবন হত্যা করছো কাটি দাও না গপ 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 এটি কে তৈরি করিয়া চপ্পড়া ভালোই ছাড়া তুই কেতিরে পেয়ে যাচ্ছে তো চপ্পড়া গাড়ি ফোনা দিলা বট্টু দে লোকন দি চিনি তো পচা গাড়ি ফিঙ্গার চিনি মশরুম ছাতু ছাতু হ্যাপি বার্থডে টু ইউ तो पियाज पियाज आ क्यों काटी हमरे काटी थे से चाकू में लिए এই যা করলো आओ গোটা টাকা দুই তেল দিয়ে পকাই দি চলো পকা তেল পকাই না হেউ দর পকাই সরষে তেল এটা পকানো ভালো সে তেলো তাই পত্তরে পকাই দা পত্র কি মরুবে ভাজু রাবে হবে ভাতাও কি না খাই পত্র কি মরু ঘর নিয়া তো ভাতি ভাজে খেয়ে কথা নাই পত্র পোড়া বলু পত্তরটাও ভাতাবে পত্রটা আমরা তো তিন এটা বহুত আইডিয়া ଆଉ ଏତିକ ମିଶା ବେଶୀ ହେଇଗଲେ କେଉଁ ଢାଳ ମସଲା ବଳିଗଲେ କେଉଁ ଢାଳ ମସଲା ମସଲା ହବ ମାଛ ଯା ସେଇଟା ମୁଁ ମସେଇଲେନି ଚିଣ୍ଡି ଯା ଅଣ୍ଟିଅ ସେତି ମସଲା ନହେଲେ ମିଶାଇଲେ ବି ସେତିକି ଅଛି ନା ତ ଗନ୍ଥିଅ କି ସବୁ ଯାଉଥରେ ପକାଇ ପଡିବ ହାଁ ଖୋଲା ରଖି ଦେଇଛି ଆ ତ ହେନି ରେ ନା ଦେଖିଲୁ ସେଟା ତମ ଯା 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 ওই না উড়ে বলছো ଆମର ଛୋଟ ଦାଣା चिकन तो कर भरो মই মলটা আইসা কুতুম পঠা দিও বাবু গোটে এ সালা সব বোতল জানি তো বড় বোতল যা ଭଲ ପିଆଜଟା চিন্ডি যাব বড় বোতল না ওটা তোমার অংশ দেই না কি ଆମର କେଉଁ ଭିତରେ ହାତ ତୁମ ଲୋକ সে কাটি ଆଇର ବଂଶ ନା এত করি কাটিটা দেই দઉં নেই आयु रो सोना कर এত কই গিরি আদু নাহলে কই নেই ସବୁ ଯା ମସଲା ଧରି ଯିବ ଅଦା ସାଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ ଭାତ ରହିଲେ ଚାଲ ସେখানে ଲାଗିବ ନା ଟିକେ ଘାଟ କେବେ ତ ଛତୁ ପନିର ପଡ଼ି ନଥିଲା ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବ ये नहीं पड़ेगा ଆଉ ଇଏ କ'ଣ धनिया पाउडर है लाल ये चिकन मसाला तो सादा में चिकन मसाला पड़ता है वो जीरा पाउडर है कैसे चिकन का जैसा चिकन का मटन जैसा बनना है ଏ ବାଟ ये टमाटर छोड़ा है मैंने दीटा नाई पत्र देवा पड़ो ঘন্টা জায়গা ଆମର ଏ ତିନିଟା ଆମେ ହବନି ପକା ଦେ ଆଉଡେ ବହୁଟା ଆଳୁ ହେଲା ଆଣିଛନ୍ତି ସମାନ ନ ଆଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଟା ଧରିବା ପଳେଇ ହଁ ଦଉନ ବସା ଦୁଏ ମନା ହବ କଥା ହବ তোকে দব কেন ধরি পো ତିନି ଯା କରୁଛ କୋଉଟା ଆଇ ଯିବେ ଲାଗି ରେ ମହଲି देसी देसी তেলটা নেই है क्या ये आप लोग तो कभी देखा नहीं होगा
ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ବଲେଣି କହିତା ଭାଉଜ କହି ହେ ପାଣି ପକେଇ ଦଉ ନା କଣ ଟମାଟୋ ପାଣି ଯା ବବୁଲୁ ବୋବାଟା କେତେ ଆଣିଲା ଖାଇବା ଦଉଛେ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଖାଇଲେ ହବ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଲେ ହବନି ମନ୍ଦା ଖା ଦିଆ ଜାଣି ପଇସା ଦେଇ ଖା ତଳ ଆଡୁ ଫୁଙ୍କେ ତାତି ଗରମ ହେଇ ଟକଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକା ପିସ୍ ହେଲା ହେଲା ରୋଷେଇକାର କୋଟାରେ ବାଗ ନାହିଁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇକାର ବାହାନ ଦଉଥିଲେ ଅଭିର ରୋଷେଇକାରକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଳ ଜିଓନି କହୁଛି ନାଇଁ ଭାତ ବାଡେ ସୁମ ନାହିଁ ତାର ହାତରେ के तेरा है खाना किधर है भाई लुण पकाबे ଲୁଣ ପକାଇଲେ ରହିଥା ପକା ଦେଖିକି କିନ୍ତୁ ଓଲେ ଯାଇ ଭଣ୍ଡା ଖାଇଲା ଭିତରେ ପକଉ ହେଲା ବଟୁ ଖାଇଲା ହେଲା बटा ତମେ ଘସୁଥିଲ ବରରେ ମାଛଟାକୁ ନେମ୍ବୁ ପକେଇକିରି ନା ଦେଇ ଦେଖେ नहीं नहीं सेती 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 ନା ଦେଇ मैं जूस तो नहीं हो सेती सेती बस पनीर ପନିର ରେ ଘରେ ଥିବ भोजी खाइल बासन माझ निष्कट परवर्ती प्रसंग बिना निमंत्रण अतिथि पेट भरी भोजी खाइले आ शेष धरा पड़ बासन माजिबा पड़ला एभली दृश्य सोशल मीडिया